प्लस खबर ही जननी महाकाली धरापृष्ठରୁ विदाय नहीं माँ को मेलाणी देवाई कटक सहर में महा आडंबर शेष होईछि भसाणी यात्रा। कटक प्रसिद्ध काली पूजा अंतिम पर्व भसाणी यात्रा पाई सारा सहर होई उठिथिला उत्सव मुखर। घंट घंटा तेलिंगी बाजा महुरी मादल ढोल पंजाबी बाजा ब्रांड पार्टी और विभिन्न इलेक्ट्रोनिक वाद्ययंत्र रे सारा सहर कंपी उठिथिला। चाउलियागंजरू देवीगड़ा जाए अंचल दुलुकी उठिथिला। पूर्व वर्ष भली चलित वर्ष मध्य मंगलाबाग छकरे विभिन्न राजनैतिक दलर नेतांकर महामिलन देखा मिली। कटकर भाईचारा प्रतिवर्ष एठारे बहु नेता एकाठी होती दलमत निर्विशेष से परस्पर को शुभेच्छा देवा सहित मेढ़ गुड़ी को संबोधित क्रम में आज मेयर सुभाष सिंह विधायिका सोफिया फिरदौस पूर्वतन विधायक प्रभात रंजन विश्वाल प्रभात त्रिपाठी कटक नगर कांग्रेस सभापति सुरेश महापात्र कटक नगर बीजेपी सभापति ललाटेन्दु बड़ू नयन किशोर महांती विधायक सौभिक विश्वाल प्रमुख सामिल होते। राति 12टा सुधा प्राय 30टी मेढ़ देवीगड़ा विसर्जन होता है। राति सारा जनगहली लगी रही। बीसीपी जगमोहन मीना सुरक्षा दल कटकरू महेश पात्र कटक सहर जो भाईचारा सुंदर भाव कटक सहर समस्त शांति महानगर शांति कमिटर सभापति संपादक कंबाइन दल शांति कमिटर सभापति संपादक पूजा कमिटर साधारण संपादक पूर्वतन विधायक बांकी सम्मान्य प्रभात त्रिपाठी महोदय सब राजनैतिक दल सुरेश भाई महापात्र आरंभ कर कांग्रेस बीजेपी नयन किशोर महांती सीपीआई सीपीएम सब राजनैतिक दल समस्ते उपस्थित रही जो भाव में माँ दुर्गा पूजा भसाणी को सुंदर भाव में शांति श्रृंखला सहित पालन कर आज माँ काली पूजा और भसाणी आज 31 तारिख में माँ काली पूजा और आज 3 तारिख भसाणी सुंदर भाव में मंगलाबाग छकरे समस्त पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन समस्त सहयोग सुंदर भाव में भसाणी आशा माँ मंगलाबाग छक अतिक्रम कर चली माँ ए वर्ष पूजा सुंदर भाव में आशा करुच्ची माँ आशीर्वाद रू भसाणी शांति श्रृंखला सहित पालन हो माँ पाखे कामना कर कटक गोटे नुआ परंपरा दे 600 वर्ष अतिक्रम कर 1000 वर्ष गौरव आधार कर भाईचारा आम राज्य में विरल जगार प्रतिफलित हम कटक ही गोटे विरल जगह यहीटा सब जगह प्रतिफलित हो पार पूजा पर्व निर्वाचन छाड़दे पूजा पर्व समस्त मिलित भाव में ऑल पॉलिटिकल पार्टी शांति कमिटी पूजा कमिटी सब बुद्धिजीवी साईर मुरबी गोटे मंच आपको परिचालना करते शांति श्रृंखला सहित पर्व संपादन आज माँ काली आज भसाणी उत्सव आज देखिए से भाव में एकाकार दशहरा एत बड़ उत्सव है गोटे जगह ठेला पेला हो पारा ना ये परिवेश या वार्ता देवाक चाहूँ राज्य में जो गौरव कटक अर्जन कर आज आगे जाऊँगी सी गौरव आहरी अक्षुण्ण रोचे आम आपको बढ़िया चेष्टा करमसी तरफ जहाँ जहाँ विशेष कर देवीगड़ा सकाल पड़ी मुझे गत काली भी अनुधान करते सब आरेंजमेंट कर टिपटप आरेंजमेंट अच्छी आलोकीकरण को आरंभ कर मेढ़ जो गड़ तलू सी आरेंजमेंट जेसीपी रखा जाए जो कृत्रिम पोखरी खनन सुचारू रूपे सब कम संपन्न करे महानगर निगम सब व्यवस्था केबल तार प्रोब्लेम था बेस कि जगह दूर कराई जो रास्ता घाट समाज भी दूर कराई सुरुखुरु काली महोत्सव भसाणी उत्सव शांति श्रृंखला सहित सुचारू रूपे संपन्न हम से समस्ते आम बहु आशावादी से अनुजाई आम आज ये बस राजनीति कौन व्यवस्था किसी ना साधारण लोक कटकर एमाने फेस्टिवल ये उत्सव टाक आनंद उपभोग करतु से सब पॉलिटिकल पार्टी नेता मानकर पॉलिटिकल पार्टी गोटे स्टेक अच्छे से
এইଠି ସେ ଅନୁଭବଟା ପଲିଟିସିଆନ ବା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖୁଥିବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମଞ୍ଚ ଏଠି ବିଜେଡି ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ କଲଚରାଲ କମିଟି ଗୋଟେ କଟକ ସହରରେ ଅଛି, ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ମହାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୁଏତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମର ସବୁଠୁ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଟପ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବି କତିପୟ ସହରରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜେନେରେସନରେ ଏଇ ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରିକିରି এইଭଳି ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ତିଆରି କରିବା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଭାଇଚାରା ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ରାଜନୈତିକ ବିଚାରରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆମ ଭିତରେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ କଟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆମର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଯାହା ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ସେ ମଣ୍ଡପ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ରିଲେସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାଦର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କମନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୂରତାଟାକୁ କ୍ଲୋଜର କରିବୁ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ଶାନ୍ତି କମିଟି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ମାଙ୍କୁ ମିଳାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ମଙ୍ଗଳା ପଶୁ ଏବଂ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ କାଳୀ ମାଙ୍କ ମେଲାଣି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭସାଣି କରିବ ଏବେ ସବୁ ଲାଗିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଏଡିଏମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହରର ଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କମିଟିର ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦଶହରା କୁହନ୍ତୁ, କାଳୀ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହଉଛି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷା କରା ପାର୍ଟି, ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରନ୍ତା ପାର୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହିଁ ଆମର। ଆଜି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି କଟକବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରିକା ଆମର ପର୍ବ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହଉଛି କଟକ ସହରର ଦଶହରା ଦିବାଲିକି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ମନାଉ। ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହଉଠି କିପରି ଭାବରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସବୁ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ, ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ମେୟର ଫେୟର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଇଏ ହଉଛି କଟକ ଭାଇଚାରାର ଗୋଟେ ନମୁନା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ